मिसाची बेट सरसाता आमी सगळीं दया साव्या आमचो यादीन विकासाता आमी सगळीं एका दिव्या आमचो यादीन विकासाता आमी सगळीं एका दिव्या. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोन्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक ओर तुमचे सोबे आसो. मोहन भाव भयणीनो, देव दिसाना करो पूण ताच्या आसनाच्यो उलोवप लागच. आयच्या पयल्या वाचून आमी आयकूंता की ओरोप डोंगराचेर एक उजें लासतले. तें चिरकूट पडोवन मोइसास ते आत्ते सोर्शी लागीं सोदता. देवान मोइसासाक सांगले की ताणें ताका विंचून काडलें म्हणून. ताणें इजिप्तान वचून इस्रायल करच्या इजिप्तांतली सोडून भायर काडून आनी काणा देशान व्हरून. मोइसास कोबरलो तेन्ना देवान ताका सांगलें की ताणें कांयच भयणीची कोबर ना. आयचे शुभवर्तमान जेसू आपल्या शिष्यांक शिकयता सांगो की देवाची कार्य संस्कारान देवच सोड करता आनी देवच ती शक्ती पावयता. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते करी वांटो दिवचे खातीर आमची पातां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोदून वेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून थोडो उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध ह्या सौभाग्यान सदांच चापर मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात आनी प्रार्थना मागता. सोडपूत वेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची वाक्कां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून. आमीन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर. सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा बाबा वर्तीय बापा आदल्या कोरारा कार्मेल डोंगरार तुवें पर्वतेच्या मुनीपणान नवरतलाय आनी नव्या कारान तुजे पुताच्या मरयेक दवरना. तुवें तो पवित्र केलोय. हे आवयच्या आदारून जेसू एकवटान दिसान दीस ओदीक पवित्राच्या डोंगरार चडून वचा आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरे ते तुज्या सवे पवित्र आत्म्या एकपणान जियेता आनी रास्तो चलयता सासणाच्या सासना. आमीन. सुटकेच्या पुस्तकावयलें वाचप. मोजे जेन्ना आपल्या सासूचो नीट राखतालो
इंदा अरण्यात सरेश्वराचो दूत एका झोपुटांतल्यान एका उज्याच्या आत्म्याच्या रुपान ताका दिश्टी पडलो. झिरमुटाक तुजो पेटलो पूण तें लासन आसले. मोजेसान म्हणले, हे कसले दर्शन आनी हे झिरमुट कित्याक लासना ते हांव वचून पळयतालो. मोजेसान हे पळोवन लागीं सरता. तो सरेश्वरान पळयलो. झिरमुटा मदें रावून म्हणले, मोजेस मोजेस. मोजेसान जाप केली, हो पळय आसा. देवान ताका म्हणले, हांगा लागीं सरो नाकाय. तुज्या पांयाच्यो वालो काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित्र. त्या फुडें म्हणले, हांव तुज्या बापूयचो देव, अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. तेन्ना मोजेसान आपले मुखार धापले, कित्याक तो देवाक पळोवन भियेतालो. आनी सरेश्वरान सांगले, इस्रायलाच्या पुतात्वानो मुजेशी पावला आनी त्या भायर इजिप्तकाराक तांकां कशी कश्टावता तें हांव पळयलां. तर इस्रायलाच्या पुतात्वा इजिप्तांतली भायर काडून हांव तुका फारसो धाडटा. मोजेसान देवाक म्हणलें, फारसो वचून आनी इस्रायलाच्या पुतात्वा इजिप्तांतली भायर काडून हांव कोण? सरेश्वरान जाप दिलो, हांव तुज्या बराबर आसतलो आनी हांवें तुका धाडला म्हूण तूं की पुना. तुवें म्हणजे इजिप्तांतली भायर काडली म्हणटोच ह्या दोंगराक तुमी देवाक वचतले. देवाचे उपकार सर्वेश्वर कनवाळो आनी माये मोगाचो. सर्वेश्वर कनवाळो आनी माये मोगाचो. ओतम्या तुज्या गांव सरेश्वरा देवासू. तेचे पवित्र नांव वयर काळजाक सू. ओतम्या तुज्या गांव सरेश्वरा दी आर्गा. केदी विसरू नाकाय तेच्या मोगाची गाना. जगा सर्वेश्वर कनवाळो आनी माये मोगाचो. सगळ्या तुज्या मान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुज्या वायटा पुण्याचें ओपत दिता. जिवीत तुजे खरेच कोंडांतले सोदून काडटा. माथ्यार घालता मुकुट मोगा कनवळ्याचो. जबाब नितीन पागता सगळी तुजी वरवीं कर्तृत्वा. चुलूक भोगतात तेचे दये मोगाचेर तो राखता. मोजेस आपल्या चाकराक आपलो गुट उक्तो केलो. इस्रायला मुखार आगेली आपली नवला. जबाब उद्गार
गीत घेऊया C32. सर्वेस्परा देवा स्वीकार करते या सोन्या उंड्याचे ही भेट तुका माता तो स्वीकार हे भेटे घालता सुख दुःखांचे यातनीक पवित्रता मुझे भाव बहिणीनो मुझे आणि तुमचे बलिदान सोबत वेदार बाबा मानतात असे जाऊ नका हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात घालून आमच्या योग्य पोचण्याच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुका उलो मारतलो तुझे पवित्र सभेचो येचेर तुझे दुयेंता दिश्टी घाल आनी आमची पवित्राय वादोवन ती ओढून आमच्या उर्म्यांच्या पासून करून दी हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो आणि तुमचे सव्य असो आमची काळसा उबारूया आम्ही ती सर्वेस्परात बात सर्वेस्परात आमचे देवाक दिनवासूया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपद वेदारा आणि शासनाच्या देवा सर्वकाळी आणि सर्वकाळ आम्ही तुका दिनवासून पावो हो कैदो विधीचो आणि आमच्या कैद्यांचो प्रितीन तुवे मनशाक रचलाय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तोयन ताका सोडयलो ताचे उद्देशी देव तूं आनी सगळींचो सगळो बलबार तुझे दोर महिमा वाकांता तांची संगाती आमचे काळे मेळोवन आमी तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान हो सर्गे तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय हो सर्गे तुका सय सय. पापा खरेंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां ज्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन पोस्ट मारून सोसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिवसो तो मोडलो तो आपल्या शिस्तान दिलो आनी मोडे ओ तुमी सुमेस्त दियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच पोळे जर जातोस ताणें काळज घेतली तुका नव्या दिवसो ती आपल्या शिस्तान दिली आनी मोडे तुमी सुमेस्त दियात आनी आत्मे दियात ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणीक पुराची निरोग पातांची बक्षोणी वेळच्यान तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशे पासोत ते वाडटले हे म्हज्या उडासाक आवडत. बाबताचो खूब करया सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समरपता तुझे पुनर्जनपण आमी परगट्टा तुझे येण्याक आमी ओतरेकता. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडण्याची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजे सेवा करून आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिवसता आनी जेसूची कूड आनी रगत
Sobrestar, a quem permitir estar hoje depois sobre sua graça, a nível amor para dedicar-me a Baba, a nível variado para dedicar-me a Baba, Sobrestar de Santa Milagre de Capuca, e ganhar salvação de Deus para o bem de Jesus, fluidas na árvore de sua obra de Jesus, está chegando a Jesus. Penerjun nasab berwasud menjadi siapa mencipta dokter, tanpa dijelaskan pada semesta, cuma soleh bukan mahu amal semesta cita dan menentang. Ambal oleh wajib yang sekali bagaimana sesuai disebut, bagaimana terbuka, bagaimana syukur, bagaimana transisi, ansur kali bagaimana dan sesuai bertahu, sasma jasuh dan tahu kali, tanpa sangat mencintai mengambil kau Jesus Cristo Tia Jesu वर्वी, tia Jesu संदाता, tia Jesu ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकूण स्वर्गोद वेदार बापा, स्वर्गंधर आणि वैभव तुका, शासनाच्या शासना. आमेन. आमच्या स्वर्गनाची आज्ञा म्हणून धरून ताणे शिकवलेले प्रातून देव घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र, तुझे राज समकाय, तुझी कोची सरकार सत्ता तशी संसारांचा, आणि आमचो दिसपडो प्रायस आयज आमकां दी, आणि आमी आमचे चुकलेल्या मोक्षिता, तशें आमची पातकां मोगोस, आणि आमकां तायणे पुडो दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निबार. सोवेस्प्रा सो वायटांतले आमकां निबार, दया करून ये जिवितांत सोवेस्ताय आमकां दी, सोबीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वर्षां उतरता, तो आमकां तुजे उदार काकुळके, सर्व पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व पातकांतल्यान वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुजे कर्मदूतांक पळय, तुमकां शांती दवरता, म्हजे शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोब्याची मार्गदर्शक दिश्ट कर, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवट सांबाळ, जो जियेताय आनी रासोर चलयताय शासनाच्या शासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो आनी तुमचे सोबे आसो. एकमेकांक शांती दिया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती, शेळीचे जेवणाक आपयला ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका पावना, अंदच्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. लिथुया D24.
प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, जेसूच्या कोडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतले. हे पवित्र रितीन परतून वांटो घेऊ. तुझे जीवित आमचे भितर अधिक वांटो. हे आम्ही मागता जेसू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोरपद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचे आशीर्वाद धाडून वाचून येयात. क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे संसाराची तुगे राणी आमी तुजी केकर भुरगीं आमचे गांवची Gorsha